Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, Pujya Vaina, Satasanmanya Kunyapa, ଅତି ଆତ୍ମାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଜି ରଖା ହେଇଛି ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ। ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ନଥିଂ କମ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫର୍ଟସ୍। ବାଣୀଟି ହେଲା ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ନଥିଂ କମ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫର୍ଟସ୍। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଜୀବନରେ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ପ୍ରୟାସ ବିନା କିଛି ବି ସମ୍ଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜୀବନଟା ଭାରି ସହଜ ହେଇଯିବ, ଆମ ପାଇଁ ମା ସବୁ କଥା କରିଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ତ କରିବେ ହେଲା। ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମାକୁ ଧରିଛୁ ନା ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ମାକୁ ଧରିଛୁ? ଟିକେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ପଥର ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନିବ ତାକୁ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ କ'ଣ କରିବ? ନିହାଣରେ ବାଡ଼େଇବ, ବାଡ଼େଇ 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 ତାପରେ ଯେତକ ଆବଶ୍ୟକ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେତକ ରଖିବ, ବାକି ତାକୁ କାଟିଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଶେଷରେ କ'ଣ ହଉଛି? ଏ ଠାକୁର ବନୁଛି, ଦିଅଁ ଦେବତା ହେଇକି ରହୁଛି, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛି। କେହି ଗୋଡ଼ ମାରି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ପୂଜା କରୁଛି। ଆଉ ଆମ ଯୋଉ କାମନା ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଆମେ କେତେ କେତେ ମାନସିକ ସବୁ କରି ପକଉଛୁ, ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ମାନି ପକଉଛୁ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପଥରଟା ଦିନେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଆଘାତ ଖାଇଲା ତାପରେ ଯେତକ ଖାଦ ଥିଲା ତାର ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଯେତକ ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ସେତିକି ରଖାଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଆସିଛୁ। ଯୋଉ ଖାଦ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ, ମାକୁ ଧରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ମା? ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ, ଜାଣିବା ଦରକାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରତ୍ୱର ଶିଳ୍ପୀ। ଶିଳ୍ପୀର କାମ କ'ଣ? ଗଢ଼ିବା। ଶିଳ୍ପୀ ଗଢ଼େ, ରୂପ ଦିଏ, ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେହେତୁ ଅମରତ୍ୱର ଶିଳ୍ପୀ, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅମରତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଟାଣୁଆ ହେଇଯିବା, ପ୍ରହାରଟା ଜୋର ଜୋର ବାଜିବ ନା ନାହିଁ? ଯିଏ ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ ତା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କଲା ତାକୁ ଜୋର ଜୋର ଆଘାତ ଦେଇକି ତାକୁ ବନା ହବ। ଲୁହାଟେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହବ, କଟୁରୀଟେ ହବ କି ଦା ଖଣ୍ଡେ ହବ କି ପନିକିଟେ ହବ କି ଆଉ ଛୁରୀଟେ ହବ, କ'ଣ କରାଯିବ? ତାକୁ କମାର ଶାଳକୁ ନିଆହବ। କମାର କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ଆଗ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ, ତାପରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ମାନ ଦବ ନମନୀୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନମନୀୟ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଯୋଉ ରୂପ ଦବ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ନମନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତିଆରି ହବା, କଠୋର ଅବସ୍ଥାରେ ତିଆରି ହେଇପାରିବାନି। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଛୁ, ମା ତାଙ୍କର କରୁଣାରେ ସେ ଆମକୁ ନମନୀୟ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ କରୁଣା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ବିହୋଳ ହେଇଯାଉ, ପାଗଳ ଭଳିଆ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଦରି ନେଇଯାଉ। ତେଣୁ ମା କରୁଣାବଶତଃ ସେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଆଡେ ଯଦି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛୁ ତାର କାରଣ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମାଙ୍କ ଆଡେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା, ମା ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ତା ଫର୍ନିସିଂ କରିବେ। ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ ଅଛି ବୁଝିଗଲା, ବାହାର କରିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରାଯିବ କଷ୍ଟଟା ହବ ନା ନାହିଁ ହେଲା। ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଜର ହେଇଛି କି ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇଛି, କମୁନି, ସିରପ ଖାଉନି, ବଟିକା ଦିଆହଉଛି, ବାନ୍ତି କରି ପକଉଛି, କ'ଣ କରାହବ? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ନେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କହିବ। ଏଇଟା କିଛି ହେଲାନି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କ'ଣ ଚୁପିକି ଦେଖେଇଦବ? ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଚୁପିକି ଦେଖେଇଦବ କି? ଭିଡ଼ିକି ଧରିବେ, ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡ଼ା ହବ। କାରଣ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ତାକୁ ଭଲ କରେ।
आ इंजेक्शन कौन से सहज नौ से दिव्य प्रभाव आम भर कौन सहज जीव भिडिकी धरा हम इंजेक्शन दि है क्या माँ पाखे आम डाक्तर पाखे पहुँचलु माने डाक्तर तो ट्रिटमेंट कराटा निश्चित है तेणु केते कष्ट हो जहा हो भल हवा ना ठीक से भाई आम सब नेचर रे आमर बहुत कथा डिफेक्ट सब रखीचु तेणु माँ को भाया डॉक्टर पाखे आडमिशन हो तो से ट्रिटमेंट कर माँ हूँ से डिवाइन डॉक्टर है तेणु डिवाइन डॉक्टर पाखे आडमिशन हो तेणु आम भितर जो रोग सब अच्छी से बाहर तेणु जो रोग सब बाहरला पुणी भल किए करेंगे से माँ ही भल कर तेणु माँ जो भल करेंगे आम प्रतिवाद कले हम कि तेणु कहीं मत सालाइन दौच कहीं मत इंजेक्शन दौच कहीं मत छुरी काट पकाउच कह जब भल हम कि से जनक जीवन जो बाधा आसे आम आपत्ति करिया कि बाधाटा कहीं आसला कारण माँ बाछी है जो मान को माँ बाछी थे माँ द्वारा जो मैंने सिलेक्टेड माँ जन को ग्रहण कले मन रखी था जीवन में बाधा आसवाटा अनिर्वार्य मु अनिर्वार्य कथा कहली आवश्यक कथा कहूनी अनिर्वार्य कथा कहली निश्चित आसो से कहला जदि बाधा विघ्न न आसूची कौन बाधा विघ्न वेलकम करिए वेलकम करिया कथा कहनी कारण आम नेचर जो स्वभाव प्रकृति जो रही ये नाना विरोधी उपादान ले गढ़ाई है केमी नाना विरोधी उपादान गढ़ा है आम नेचर आम माँ बापा नेचर किसी अंश आसी आम माँ आम अजाए नेचर या आम बाबा आम जेजेबापा जेजेमा प्रभाव किसी तेना आम जेजेबापा जेजेमा आम बापा माँ आम अजा आई ये समस्त नेचर किसी किसी प्रभाव आमटी अच्छी एत शीघ्र बदल हाँ एत शीघ्र बदल तेणु जो डिवाइन डॉक्टर को आम धरचु माँ को धरचु सी कौन करेंगे पूरा केते पुरुष पर्यटन जाऊना ता मूलटा को से उठेबे घास को तांछी देले घास पुन दिन उठियो मूल को उपाड़ देले आ घास उठियो ये माँ से काम करती मौलिक परिवर्तन आनती आमूल परिवर्तन को संभव कराती तेणु दिव्य भाव में तैयारी होगापाई माँ कौन कर दिव्य प्रभाव को दियंती सतार जो अंश ए दिव्य प्रभाव को अस्वीकार हुए से ही बाधा आउ थे कथाटा कह माँ प्रभाव को भगवत प्रभाव को आम सतार जो अंश प्रतिरोध हुए अस्वीकार हुए से बाधा उत्पत्ति जदि शरीर अस्वीकार कला शरीर बाधा आस विभिन्न रोग मध्यम आस मन अस्वीकार कला मन रे डिप्रेशन आस जदि प्राण अस्वीकार कला हिंसा ईर्षा क्रोध उत्तेजना दाबी प्रतिक्रिया अहं स्वार्थ कौन कौन सब देखा दब है तो कौ क्षेत्र में आसो केवल चैत्य प्रभाव पाखे यहाँ न था क्या से दिव्य सतटा तेना आम मन प्राण शरीर जदिव भगवान पाखे आसने संसार कर्दम भितर पशिकी जे कादो भितर तो कादो लगे समुद्र बुड़ी लुणी पानी लगे मु कादो भितर बुड़ी पंख कादो लगे मत आम जो संसार भितर के आम संसार कौन आवर प्रेजेंट रियलिटी इज ए बिग फॉल्सहुड माँ कहले आवर प्रेजेंट रियलिटी इज ए बिग फॉल्सहुड बर्तमान आमर जो वास्तव दुनिया को आम देखुचु ये हूँ विराट मिथ्याचार आमके मिथ्याचार भितर को निक्षेप कराई किंतु भितर गोटे शाश्वत सत्य लुचिकी है तेणु इनस्पाइट ऑफ ऑल मदर इज विथ अस मन रखा दरकार अर्थात सकल घात प्रतिघात बाधा विपत्ति अज्ञानता मिथ्याचार सत्वे माँ आम सहित अच्छे विश्वास को लेकिन जे रहा दिने माँ ता भीतर क्रिया कराटा निश्चित हो इनस्पाइट ऑफ ऑल मो स्वभाव जिते प्रकार त्रुटि था मोर जिते गोलमाल था जिते मोर अपूर्णता था माँ को तो धरची आज ना काली बदलबी कि माँ को छाड़बी जे माँ को छाड़देला तार परिवर्तन डेरी माँ छाड़े मन रखी था आपण कहे मो माँ को छाड़दे पलि जी कड़े कौन जी कौ पर्यटन जी संसार बाहर तो ये जीवन पड़े तो आर जीवन आसवे ना नहीं से माँ थे माँ न छाड़ती एटा भल कि मन रखिए माँ जहाँ को थे स्वीकार करने तार पूर्णता पर्यंत से काम कर
ता भीतर दिव्यता प्रकाश निमित्त ता भीतर काम करिवे छाड़ी के जीवे नहीं माँ आमे हो तो छाड़ी के पड़े जावा कहली कोन ना आमे मां के साथ संपर्क नहीं हला मां के सहित आमर हुए तो संपर्क ना किंतु मां के आमर से संपर्क मां छाड़िबे नहीं तेणु कौ जीवन में किए आमर गोटे प्रार्थना करछि मां को तेणु ये जीवन में मां को ग्रहण कर सारे थरे मां को ग्रहण कर सारे मन रखु आउ केबे मध्य आमे मां को दूरे पारिबा नहीं ए जीवन में हुए तो मां को पार्श्व जीवा नहीं शिविर सम्मेलन जीवा नहीं आश्रम को जीवा नहीं समाधि की जीवा नहीं करि परिया अभिमान रे हला अच्छा ए लाइफ पर पुणी आर लाइफ जो आसीबो सेठी कोन हो मां सहित मां पुणी हम पाखे तेणु जीवन जीवन धरी जी आम साथी रहती सी हूँ माँ कहीं सी आम माँ माँ के संतान ठू दूरे की रही पार नहीं तेणु ता संतान जहा जहा आवश्यक ये माँ से ही काम कर संतान जहा जहा आवश्यक माँ से कर तेणु दिव्य भाव करने संतान जहा जहा आवश्यक हुए माँ से ही काम कर तेणु जहाँ भीतर असजड़ा अच्छी सजाड़ी है माँ ये कहले ता संतान को दिव्य भाव गढ़िया दिव्य प्रभाव को दिखती तेणु सतार जो अनुसार ये भागवत प्रभाव को अस्वीकार हम से बाधा विपत्ति उत्पत्ति है संघात ताकू कहुई संघात है मु गोटे जिन गोटे जिन बाड़ेबी संघात करी शब्द हम ना ना गोटे कंसा जिनटा को गोटे चामच धरे बाड़ेबी शब्द हम ना ना पत्थर को पत्थर धरे बाड़ेबी शब्द हम ना ना लुहा को लुहा धरे बाड़ेबी शब्द हम ना ना संघात ठीक से भाया भागवत प्रभाव सहित आम निम्न प्रकृतिर संघात हो संघर्ष हो शब्द हम ना ना कि संघर्ष है जयटा कार हम माँ जय हम जेहेतु माँ जय हम दिव्य शक्तिर जय हम सत्यर जय हम आम कहीं विचलित हो जाऊँ तेणु माँ को धरते निश्चित विजय हम जो मैंने शेष पर्यंत जी विजयटा हम तेणु बाधा विपत्ति कारणटा जाना आपत्ति करवा कौ कारण मो आसला मोर कौ प्रकार चेंज अच्छी कौ प्रकार प्रोग्रेस करार कौ प्रकार अनुभूति नवार अच्छी केतटा कथा कहली जिते बड़े गोटे बाधा विघ्न आसूची जानिबा मो जीवन में कहीं बाधा विघ्न आसला आपत्ति करवा नहीं कारणटा जानिबा कौ सतार मोर परिवर्तन हबार अच्छी कौ प्रकार परिवर्तन अच्छी कौ प्रकार शिक्षा करार अच्छी कौ प्रकार अनुभूति नवार अच्छी कौ प्रकार अग्रगति करार अच्छी जदि एतिक आम अनुध्यान कले मन रखु आप अग्रगति निश्चित आप परिवर्तन निश्चित है तेणु माँ को धरला परे तार काम है से केवल माँ को ही डाकी चल घात प्रतिघात आसिले भी माँ को डाक सुखरे भी माँ को डाक दुखरे भी माँ को डाक केवल मोर माँ मुना धर ढेकानाल बाहर भी भुवनेश्वर जी है बाटर कौन आस से विव्रत नुह मु लक्ष्य रखी गोटे भुवनेश्वर पहुंची बाटर जहाँ आसू मत जीवाटा निश्चित ठीक से भाई मो जीवन क्षेत्र में माँ को ग्रहण करवा माँ को प्राप्त करवा माँ को धारा तैयारी हवाटा मोर लक्ष्य अच्छे माँ का धारा मुझे जहाँ आसू आपत्ति करी बाटर ब्रिज पड़े बोली मुझे कहीं बाटर ब्रिजटा पड़ा कंप्लेन कले ब्रिजटा पड़ेब कि जीवन बाटर कहीं गोटे खाल पड़ जाइए रास्ता तैयारी हो बिल पर देखिए आ गोटे बाईपास कराई कहीं रास्ता तैयारी जी कंप्लेन करी आम रास्ता सजाड़ी हो क्या हम सी आसवा कथा बाटर आसवा कथा से आसो आपणकर कौ प्रकार अनुभूति नवार अच्छी से कथाटा आसे कारण जेहेतु माँ को धरलुणी माँ को पथर गलुणी कौ प्रकार अनुभूति आम नवार अच्छी कौ प्रकार शिक्षा करार अच्छी कौ प्रकार अग्रगति करार अच्छी से जानापी सब आसो निश्चित आसो तो से आपत्ति करार ना ताकू गोटे नम्र भाव में ग्रहण करार अच्छी माँ से गोटे बाणी देती व्हाट एवर कम्स टू यू टेक इट एज एन एड फॉर प्रोग्रेस तम जीवन में जहाँ आसो ताकू तम अग्रगतिर सहायक रूपे ग्रहण कर मु तार गोटे भारी लिविंग एग्जांपल कहूँ पंडिचेरी रे गोटे अपा
मत देखा कर 3 दिन आसिक डायरी जगिला है मु देखुची हेले मो सहित दलटे अच्छा मुआ कहीं तो चिन्ह ना जानी है आ कथा होनी मोर पलि आस दिने पूरा गेट पाखे जगिला कहला भाई भाई टे शुणु मुझे 3 दिन है जगी कथा हेबी आप सहित कौन भाई कौन कथा कहला टे मोर अध घंटे घंटे मुझे अध घंटे टाइम ना देना दल धरती रूम को जीव आके प्लीज मत टाइम दिंतु बोले तार 4टा बेलू आम सी बीच को आसू तुम सी बीच पाक आस है मुझे तुम चिन्ह नहीं जाने नहीं जदि मो सहित किसी कथा हाँ चाहो सी बीच को आस आम टीम सब सी बीच बुलवे है से समय मु टाइम दे पारि से अध घंटे घंटे बुलवे से टाइम हो आउ ना अलग समय पार सी बीच को आसला कहला भाई आपण मोर प्रेरणा कौन प्रेरणा मु तो तुमको चिन्ह की जानी है मुझे तुम प्रेरणा हेली कहला आपण मुझे आश्रम मुझे बेकार कथा कहनी मत विरक्ति भाया लगे बेकार कथा मुझे तुम चिन्ह नहीं कि जानी मुझे तुम प्रेरणा हेली मुझे तुम के चिन्ही ना देखी ना कौन कर तो कथा कौन तुम कह तुम प्रेरणा कहला ना भाई आपण मत कहीं चिन्हे आपन को आप स्टेज रे छड़ा हेले आपन को 1000 लोक चिन्हे आपन को 1000 लोक चिन्हे ठीक से भाया आपण को मुझे स्टेज देखिली और आपण कथा सुनली मो लाइफ रो गोटे टर्निंग पॉइंट हो गला आपन कथा आपन कथा मो लाइफ रो गोटे टर्निंग पॉइंट हो गला कौन है एटा हिस्ट्री मत कहला कहला मु विवाह करथि 6 मास जाइनी मो शाशुर मते टॉर्चर कर आरंभ कर देले मो स्वामी मो ननद मो शाशु ये 3 जन जाक सांगाती हरे टॉर्चर कले जा 50,000 टंका आनिबो से फ्रीजर टा किना हो जा से एसी टा लगाओ 30,000 टंका धरिक आसू चाउ कौन एमती 50,000 30,000 40,000 एमती बाहागर 6 मास ହେଇନି पठेवा आरंभ कले जेहेतु झीटे देजी बापा कौन कर भारी कष्ट तो बाहर टी कर मो बापा शेष बंधा संधा देकी मो बापा जिते थर पठेले गली धरिकी आसली तापरे अतिरिक्त भाव तले पठेले टर्चर कले दिन रागी कहली मु आ मो बापा पाक जापर मो बापा एत पैसा दे पार तुम रखिले रख छाड़ दियो ये कथा कहला बाड़े देले खाली बाड़े ना आयरन हिट कर लगे देले कहला कहला आयरन हिट करके मत चेक दे दी है आ जो जगह मुझे देखी पारि कहला अच्छा अच्छा ये कर तार बड़ स्ट्रगल कर व्यस्त हुआ ना तापरे भाभी सुइसाइड करदेवी किंतु मु सुइसाइड करा जो मोटिव रे थी आपण कथा मो डिप्रेशन को दूरे गला केमिति मत पचारि जो बेहोश करके मत पकई दी था मारिकी पड़िशा लोक मत मेडिकल नेले ट्रिटमेंट कले आउ मो बापा को खबर देले मो बापा मेडिकल आसला ट्रिटमेंट कला तापर घर को नहीं गले कहला आउ मो झील को मुझे छाड़ी मत बेकर बांधि आउ मो झील को मुझे छाड़ी ना मुझे भल ही सारी तुम मु बोझ हेबी बाहर कल लक्ष लक्ष टका खर्च कल बाहर पर पुणी मागिले आहरी 3 लाख टका दे सारे बिलवाड़ी बंधा चंदा देकी पुणी आहरी तुम बोझ हेबी ना कौन तू मरी बोल मुझे छाड़देवी मो बापा जमा छाड़ा राजी है देख मु मो शाशुर को जी तुम पाखे रही पाठ पढ़ी मत कौटे गोटे स्कूल फुल रखे दियो ग्रेजुएशन कर झीटी पाखे कौ स्कूल कौन कर जाओ शेष गोटे पूर्णा शिक्षा केन्द्र कुहाकी करी देख तार अवस्था एमती टी रख से छुआ को केयर नब रोषेईवास साहय कर छुआ को ट्यूशन पत्र पढ़े पैसा दियो न दियो तो खाया देकी ड्रेस पत्र दिखण दियो मु सब कथा बुझी कि रहू भारी अमायक छुआटा घरे माने घरे बापा माँ समस्त भल पाती पुनः शिक्षा केन्द्र जो गला माँ को देखला माँ को पाठचर्य जोग देला आ धीरे धीरे लाइफ रे गोटे परिवर्तन दिग खोलला मु से स्कूल को जाए मु फंक्शन को जाए प्रोग्राम को जाए अच्छा जो जाए मो टॉक से शुणे है ये जो टॉक शुणिया पर सी जो भाभी मो जीवन को हारीदेवी एटी तो किसी फ्यूचर मोर ना बापार बोझ हेबिनी शाशुर को जीविनी मोर फ्यूचर आ कौन ये जीवन रखी लाभ कौन मान माइंड सेट कर सुइसाइड करदेवी है मो कथा शुणला से कौन
ଆପଣ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ବଳ କୁଆଡୁ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ନା ଆଉ ସୁଇସାଇଡ କରିବିନି। ଆପଣ କହିଲେ ନା, ଯାହା ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସେ ତା ଜୀବନ ବହୁ ସମ୍ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାଧା ବିଘ୍ନ ଯେତେ ବିରାଟ, ଅଗ୍ରଗତି ସେତେ ବିଶାଳ। ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସେ ସବୁ କିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ। ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢିବା ସକାଶେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପରେ ଭାଗବତ କରୁଣାକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବାକ୍ୟଟା ମନେ ହେଲା। ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢିବା ସକାଶେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପରେ ଭାଗବତ କରୁଣାକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନଟା କଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାଟା ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ମୋର ତ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଅଛି। ବାଧାବିଘ୍ନ ତାକୁ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେ ବୁଝିନେଲା କଣ, ଭାଗବତ କରୁଣାକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡାକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଭାଗବତ କରୁଣା। ସେ ସେଇ ଲାଇଟରେ ନେଇଗଲା। ଯଦି ସେଇ ଲାଇଟରେ ସେ ନେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ କରୁଣା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆଉ ତେଣୁ ସୁଇସାଇଡ କାହିଁ କରିବି? ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପୁଣି ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେତେ ବିରାଟ, ଅଗ୍ରଗତି ବି ସେତେ ବିଶାଳ, ମୋର ତ ବଡ ବାଧା ହେଇ ନା ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ନା ମୋ ବାପାର ବୋଝେଇ ପାରୁଛି, ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ସବୁ ଆଡୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ, 3-5 ଗଲା ବୋଲି ଯୋଉ କହନ୍ତିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କେହି ଆଉ ଭରସା ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଭଗବାନ ଭରସା। ଏଇ ଯୋଉ ବୋଧଟି ତାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସୁଇସାଇଡ କରିବି, ଆଉ ସୁଇସାଇଡ କଲିନି। ଆପଣ କେତେ ଥର ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ମତେ ଆମ ସ୍କୁଲ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଆନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ ହେଲା। ଏମିତି 4 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଏଠି ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ବୁଲିଲା ଦେଖିଲା। ତାପରେ କେତେ ଜଣ ପଚାରିଲା ଏଠି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ରହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେ ମୋର ତ ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ନାହିଁ, ମତେ ତ ମୋ ଲାଇଫ ରିସ୍କ ନେବେନି। ଏଠି ତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଶ୍ରମ ଏଠି ହେଲା ପରେ ସବୁ ଲାଇଫ ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେହ ପା କଥା ସବୁ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ତ ମାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଠି ବି ତ ସେ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ରହିବି ତାହେଲେ ସେ ମାଙ୍କର ସେବା ହବ, ଲାଇଫ ରିସ୍କ ବି ଆଶ୍ରମ ନବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପୁନା ଶିକ୍ଷା ଜୀବନଟା କଟେଇ ଦେଲେ ବି ମୋ ଲାଇଫ ରିସ୍କ ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କାହିଁକି ରହିବି, କେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମାଙ୍କୁ ହେଲା। ତାପରେ ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇଲି ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଅଲ୍ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟର୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍, ବାଣୀଟା ମନେ ରଖିଛ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଗୋଟେ ଭୁଲିନି। କହିଥିଲି ଅଲ୍ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟର୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପ୍ରେୟର ଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍ଡ, ଏଇଟା କହିଥିଲି ମୁଁ। ତାକୁ ବି ମନେ ରଖିଛି। କହିଲା ଆପଣ ଏଇ ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛ? କହିଲା ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା ମୁଁ ଭୁଲିନି, ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ କେମିତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଦେଲା ହେଲା। କହିଲା ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମା ମୁଁ କେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ଆଶ୍ରମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆସିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେହେତୁ କରିକି ଆସିଛି, ତାପରେ ଦିନେ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇଲି। ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କଲି। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କଲା ପରେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ମତେ ଆଶ୍ରମ ଏଠି କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛି, ପଶ୍ଚାତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଟିକେ ଛୁଇଁକି ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରନା ହେଲା। ମୁଁ ଆଗତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସେ ଭୁଲ କର ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଏତେ ମହାନ ର ମୋ ପାଦ ମୋଟେ ଛୁଅ ନାହିଁ, ପାଦ ଛୁଇଁ ମୋଟେ ପ୍ରଣାମ କରେ ନାହିଁ। ସବୁ ହେଇଛି ମାଙ୍କ କୃପା। ତମ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଛି ହେଲା। ହୁଏତ ମାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଡାକିଛ, କାହାର ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତମକୁ ସେଟା ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ମୁଁ ସେ ମାଧ୍ୟମଟା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୋ ପାଦ ନେବା କାହିଁ ଚାହୁଁଛ? ଏ ଭୁଲ କର। କହିଲା ନା ଭାଇ ସତରେ, କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଆରେ ଏଇ ଭାଇ ଆଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଯାହା ହଉ, ତା ଜୀବନର ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖ ତମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ମତେ ଏମିତି ଆଇରନ୍ ଚେକ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ମତେ ବାଡେଇ ପକଉଥିଲେ, ତମର ସେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ତମେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥାନ୍ତ, ନା ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ନା ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥାନ୍ତ, ନା ସାଧନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତ? ତେଣୁ ସାଧନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସିଲା? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସିଲା କୁହ? ସେ କହିଲେ ହଁ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢିବା ସକାଶେ ଭାଗବତ କରୁଣାକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଏଇ ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପରେ ମତେ ମା କରୁଣା ଦଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଥିଲି, ଭିତରେ ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଡାକୁଥିଲି।
এবং ମାଙ୍କର କୃପା ସତରେ ମୋଠି କାମ କରିଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ କରିଛି। ଏକ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ ପାଇଁ ବେଶ ପିସଫୁଲ ରହିଛି। ମୋର ମାଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ମତେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ହଉନି। ନା ମୋର ବାପା, ନା ମୋର ମା, ନା ମୋର ପରିବାର, ମୋର ସେଟା କିଛି ମନେ ପଡୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାପା ମା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମତେ ସେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମୋର ମା। ହେଲା, ସମାଧିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ କୁଆଡୁ ସେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି। ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ସଂସାର ମାୟା ତାକୁ ଟଚ୍ କରିପାରୁନି। ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି, କେବଳ ତାର ଭିତରେ ମାଙ୍କ କରୁଣାଟା କାମ କରୁଛି। ଏ କରୁଣାଟା କୋଉ ରୂପରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା? ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପରେ ଆସିଥିଲା। ସିଏ ତ କଥା ମତେ ଏତେ ବଡ ବାଧା ଆସିଲା, କଣ କରିବି, କାହିଁକି ଜୀବନ ହରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା ନା। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଛି, କାହାରି ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସଚେତ କରାଇବେ, ଜାଗି ଉଠେଇବେ। ମାରିଦେଲେ ମୋ ମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ବାଣୀ, ସେଟା ମାଙ୍କର ବାଣୀ କହୁଥିଲେ ନା ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି? ଦେଖ, ଏଇଟା ମୋ କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ମାଙ୍କର ବାଣୀ। ମାତୃଶ୍ରମରେ 14 ଭାଗ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ମନରୁ କହୁନଥିଲି। ତେଣୁ ସେ କଥାଟା ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି କହିଛି, ତମଠି ସେମିତି କହିଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କଠି କହିଛି। ତେଣୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି, ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ପିରିୟଡ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନଟା ଯେତେ ବଡ ହେଲା, ତା ଅଗ୍ରଗତିଟା ସେତେ ବିଶାଳ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ସେଟା ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ କଲା, ସତରେ ମୋର ବାଧାବିଘ୍ନଟା ଯେତେ ବଡ ହେଇଥିଲା, ଅଗ୍ରଗତିଟା ସେତେ ବିଶାଳ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ମୁଁ ତିଆରି ହଉଛି, କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ମତେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ସମର୍ପଣକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ମୋ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ମୋର ଅଭିଷ୍ଠାକୁ ଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ଏବେ ରିଏଲାଇଜ କଲ ତ? ବାସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ରିଏଲାଇଜ କଲ, এইটা হচ্ছে তম ପାଇଁ বড় কথা। মাଙ୍କ প্রতি খালি কৃতজ্ঞ হো। মা তম ପାଇଁ কেবে ଖରାପ କରିନାହାନ୍ତି। ତମେ ପ୍ରଥମ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲ? ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ବାଧା, କଣ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ କରିଥିଲି ଭାବୁଥିବ। ହଁ ଭାଇ, ଏଟା ବି କିଏ ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ସେ କହୁଛି ଏଟା ବି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ହେଲା, ପୂର୍ବ ଜାଣିଲେ କଣ କରିଥିଲି ଯେ ମତେ ଭଗବାନ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ମୁଁ କାହାର କଣ ତ ଅନ୍ୟାୟ କରିନି, କାହିଁକି ଏତେ ଏତେ କଷ୍ଟ? ହଁ, ସେ ବା କଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସାଧକ ଜଣକ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ରଖିଥିଲେ। ହେଲା, ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କର ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାମ କଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଯୋଉ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଗାଡି ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ମାଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ, ମୋର ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, ମା ତମେ ଏଇ ଲାଇଫରେ ଦେଇଦବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଫ ରଖିବନି, ସବୁଟା ଏଇ ଲାଇଫରେ ଦେଇଦିଅ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ତମକୁ ପାଇଛି। ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇଫରେ ତମକୁ ପାଇଛି, ହୁଏତ ଏଇ ଲାଇଫ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ତମ ସ୍ଥୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ନପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ହୁଏତ ସମର୍ପଣ କରିନପାରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇଫରେ ତମର ସ୍ଥୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯେତେ ବାଧା ମୋ ଲାଇଫରେ ଅଛି ସବୁଟା ଏଇ ଲାଇଫରେ ଦିଅ। କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗେ ମତେ ବାଧା ଦିଅ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନ, ମା ମତେ ତୁ ବାଧା ଯେତେ ପାରୁଛୁ ଦେଲୁ। କେହି ମାଗିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧକ ସଚେତନ ବୋଲି ମାଗିଥିଲେ, ମୋର ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଲାଇଫରେ ଦିଅ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଫ ରଖନି, ଏଇ ଲାଇଫରେ ସବୁ ଶେଷ କରିଦିଅ। ମା ସେଇଟା କଲେ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ସେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଇସାଇଟ୍ ବାହାରିଲା। ଆଇସାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ମା ମନା କରି ତମେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବନି, ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଲି, କହିଲେ ମା ମୋ ସେବାରୁ ମତେ ତମ ସେବା କରିବାରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ମୋ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗଟି ହେଲା, ଘୋଷାରି ହେଇକି ଆସିଲେ। ଘୋଷାରି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ସବୁ ଛିଡିକିରି ବ୍ଲଡ ସ୍ପଟ ସବୁ ପଡିଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ। ତାକୁ ଅନେକ ସାଧକ ଦେଖୁଛି, ମା କଣ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ତମ ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୃପା କର ଟିକେ ମା। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦୟା ଦେଖିଲେ, ତା ପାଇଁ ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପବିତ୍ରର କୃପା ଦରକାର ନା ତମର ଦରକାର? ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପବିତ୍ର। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପବିତ୍ର। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁଟା ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ସେଣ୍ଟ ବାବ୍ରେ ହିଲାରୀ। ଯେହେତୁ ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ୟୁରିଫାଇଡ ସିଏ, ମା ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ପବିତ୍ର। ହେଲା, ଭିତରକୁ ଦେଖିକି ମା ନାଁଟା ଦେଇଥିଲେ ପବିତ୍ର। ମା ଦେଇଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ନାଁଟା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବାବ୍ରେ ହିଲାରୀ, ସେଣ୍ଟ ବାବ୍ରେ ହିଲାରୀ। ସେଣ୍ଟ ସେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଣ୍ଟ ବାବ୍ରେ ହିଲାରୀ। ସେ ଋଷି ଭଳି ଜୀବନ ତାର ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତେଣୁ ଘୁଷାରି ହେଇକି ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମା କହ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଯେ କଣ ହେଲା, ଏ ଶରୀରଟା ରୂପାନ୍ତର ହବ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କଣ କହିବେ,
माँ को सेवा कर माँ तो एत कष्ट देवे कि माँ है मैं ये आम कौन कह माँ को डाकुची पार्श्वर करुच्ची माँ तो एत कष्ट देवे हाँ कि माँ है एत बड़ विपद उद्धार करना किमतिया माँ ये से माँ बोली तार कौ कथार उद्धार दरकार से माँ कहले अच्छा पवित्र कृपा दरकार ना तुम दरकार ना माँ पवित्र ना पवित्र कौन दरकार तुम बेसी जानते ना मुझे कहले ना आप जानते माँ पवित्र कौन मुझे मुझे जानची कौन करा दरकार मुझे तुम कहीं कौच बुझेदेले हाँ ठीक कथा आम कहीं खाटा कौच बुझे तार कौन दरकार माँ जान आम प्रेयर माँ जोटा सर्वोत्तम से कर आम कौन कहू माँ ता दुखटा दूर कर दियो अरे ता दुखटा ता प्रोग्रेस कारण आम कह माँ ता दुखटा दूर कर दियो तार प्रोग्रेस केमी हम आम कौच अन्न जन दुखी होती आस आम प्रार्थना कर दुख को दूर करदे ता दुख अवस्था प्रोग्रेस कारण आम जब समूह भाव से दुख को दूर कर प्रार्थना करवा जो दुखटा दूर होगा तो से प्रोग्रेस केमती कर कौन आम अन्य जन प्रार्थना करवा आम अन्य जन प्रार्थना करें ना प्रार्थना करें प्रार्थना प्रार्थना बोलिया दरकार कौन करवा दरकार माँ ताप जहाँ सर्वोत्तम से कर के जन यहाँ कहते हैं माँ ताप जहाँ सर्वोत्तम तुम से कर माँ चिंता करे गोटे सर्वोत्तम आम कह ना माँ ता रोगटा भल कर दियो से भल फेरी आसतु आस समझ भाई ट्रिटमेंट रे अच्छा आस आम सब प्रार्थना करें से भल आसतु रोगटा पूरा शरीर को रूपांतर कर साहय कर जहाँ सर्वोत्तम से प्रार्थना करिया आम उल्टा प्रार्थना करूँ आम प्रार्थनार यथार्थ रोनी यथार्थ ज्ञान नहीं क्या प्रार्थना करूँ तो उल्टा पाल्टा कर दौचु ये ठीक सेमती पवित्रता कहते माँ ताकू भल कर तार कौन दरकार तुम जानते ना मुझे जानची तेणु आम जनकर असुविधा प्रार्थना करुँ कौन करवा दरकार असुविधा दूर कर प्रार्थना करवा दरकार ना जहाँ सर्वोत्तम माँ से कर दरकार जहाँ ताप सर्वोत्तम माँ तुम से कर आम कौच कौन ता असुविधा को दूर कर दियो ता रोग को भल कर दियो क्या ता रोगटा हेले परा से रोग पर जय कर जीवन सारा रोग हेनी माँ से रोग दे आम से कथा कौन जापर आम कौन से दृष्टि भंगी अच्छी आम से ज्ञान कौन अच्छी ना आम कौच कौन ना माँ ता रोगटा भल कर दे आस भाई रोग रू मुक्त हो एत बड़ कम करते से ये प्रार्थना कर द्वारा कौन हम तार उपकार ना उपकार है ज्ञान आमर नहीं कलेक्टिव प्रार्थनार निश्चित प्रभाव अच्छे गोटे उद्देश्य प्रार्थना करवा निश्चित फलवती हो गोटे उद्देश्य थाए किंतु से प्रार्थनाटा कौ प्रकार हवा दरकार से ज्ञान रखी दरकार आमर से ज्ञान नहीं है जमी पवित्रता किए कहले आमर से अन्य जन किए असुविधा पड़े कौच आस प्रार्थना करे से भल आस तार रोगटा ता रोग उपर जय आने सुजोग जहाँ सर्वोत्तम माँ से कर यही कथा किए प्रार्थना करूँ आम से कथा करूँ तेणु आम जो कलेक्टिव जन प्रार्थना करवा ये कथा कहवा माँ तापाई जहाँ सर्वोत्तम से कर गोटे कथा मन रखा आम ये जो या प्रार्थना कर आम गोटे आसक्ति गोटे मानविक आसक्ति रही परिवार जनकर कौन गोटे होगा निहाती अन्य मैंने व्यतीत है आसक्ति रही स्वामी किसी गोटे होगा स्त्री किसी गोटे है पुअर किसी गोटे है झीर किसी गोटे है आम परिवार व्यतीत होनु कहीं आसक्ति किंतु केवे जानी सी गोटे आत्मा मो गोटे आत्मा सी गोटे आत्मा तेणु सी केते केते जन्मर एक्सपीरियंस नहीं आसी मु केते जन्मर एक्सपीरियंस नहीं आसी तार को प्रकार आवश्यक मोर को प्रकार आवश्यक सेटा डिफरेंस सेटा एका नुहे जदियो गोटे परिवार रे एकाटी हिचु हला किंतु एक्सपीरियंस एका नुह एक्सपीरियंस एका नुह आम परिवार 4 जन 5 जन कि 8 जन 7 जन थिबे समस्त एक्सपीरियंस एका आत्मार अभिज्ञता एका प्रकार नुह तेणु सी कौ अनुभूति नापी परिवार को आसी कौ प्रकार परिवेश कौ प्रकार परिस्थिति हेले तार प्रोग्रेस हम कार मूर्ख हेले से दुख दुख पाइब है या पाखे हाथ पते मागिब से जान तार प्रोग्रेस से गरीब अवस्था तार प्रोग्रेस अच्छे भगवान गरीब कर आउ जन पाठशाला पढ़ी बड़ अफिसर हो घर द्वार कर बाहर रहे खातिर मिल है तार से तार एक्सपीरियंस अच्छे तार से एक्सपीरियंस नापी से तेणु गोटे परिवार थी भिन्न भिन्न प्रकार रोचे है एका प्रकार कहीं होने क्या प्रत्येक आत्मा हूँ स्वतंत्र आत्मा तो गोटे प्रकार किंतु एक्सपीरियंस जो नियंती सेटा अलग अलग बुझे
जेहेतु प्रत्येक आत्मार विकास करने आम प्रयत्न करवा तेणु आत्मीय क्या कहुए आम कह ये मो बापा ये मो माँ ये सब आम आत्मीय प्रकृत आत्मीय डेफिनेशन आम बुझीन आत्मीय क्या कहुए आत्मार विकास रे जे सहयोगी सी आत्मीय कौन कहली आत्मार विकास रे जे सहयोगी सी आत्मीय आम कौन कहू सी मो बापा ये मो बड़ापा ये मो बड़मा ये मो जेजापा ये मो जेजमा एम सब मोर आत्मीय लोक आम आत्म स्वजन प्रार्थना कर आत्मीय पुणी स्वजन निज लोक आम यही कथा कहूँ ना नहीं प्रकृत आत्मीय किए जी आत्मार विकास रे सहयोग कर सी हूँ आत्मीय है ये ज्ञान आमर अच्छी बाधा विघ्न द्वारा आमको यही प्रकार रेक्टिफिकेशन मिल शुद्धिकरण हवा ज्ञान तैयारी हम है प्रकृत आत्मीय कौन जानी हम जो आसक्ति रे बंधा होगी रही आसक्ति कटेवा सुযোগ है भगवान को केवल भरोसा करने सुযোগ आम कहते मो बापार एत टाँचा अच्छी जहाँ आस मो बापा पैसा मुझे समाधान करदेनि कि है गोटे बथ को से टाँचा न कड़े ऑपरेशन गोटे कौन हो गला एकातिर 2 कोटी 3 कोटी पड़ेगा सब पैसा सफा है सब पैसा सफा है सैला ना मुझे कहती मो बापार एत पैसा अच्छी गला से पैसा पैसा रे के भल पारे है माँ का कृपा आम केवल सुरक्षा दे बुझेगा केते जन माँ का कृपा पर भरोसा करेंगे तेणु ये जो जटिल परिस्थिति गुड़िक आसूची जटिल परिस्थिति कौन शिक्षा दौर भगवान पूर्ण भरोसाशील केवल निर्भर रख भगवान को आउ क्या कारण द डिवाइन एलोन कैन गिव यू ए परफेक्ट प्रोटेक्शन ये शिक्षा देवाई पानी आउ थे कहूँ द डिवाइन एलोन कैन गिव यू ए परफेक्ट प्रोटेक्शन केवल भगवान ही आमको एक परिपूर्ण सुरक्षा दे पारे सी हूँ आम सकल शांति सुरक्षा एवं आनंदर उत्स ये जो भगवान आमर सकल शांति सकल सुरक्षा यार उत्स जेहेतु क्या भरोसा करवा दरकार भगवान को भरोसा करवा दरकार आम भगवान को भरोसा छाड़ दे मो बापार पैसा भरोसा कर मो भाई पैसा भरोसा कर मोर घर द्वार एत पैसा इनकम हो भड़ा लगे दे मास को 2 लाख आस कौन चिंता है ना है 2 लाख आसुल सुधा केत गोटे कौन हम खुशी पड़े सुरक्षा प्रकृति क्या मैरेज पैसा केवे सुरक्षा दिए नहीं शांति दिए नहीं है तेणु ये माँ को उपस्थिति के सब समय बलवत्त रखी हम माँ को सब समय डाकी हम से डिफिकल्टी मध्यम ए प्रकार अवस्था माँ के प्रति अधिक आकृष्ट होगापी माँ के प्रति अधिक भरोसाशील होगापी ये परिस्थिति या कराए तार उपक्रम है बाधा विघ्न है आम से प्रकृति में बाधा विघ्न किसी ना आम ताक बाधा विघ्न ना देचु बुझेगा भगवान क्या बाधा तैयारी करते संतान को भगवान के माँ जी संतान को दुख दो को माँ ता संतान दुख दी को माँ ता संतान के दुख दे ये डिवाइन मदर सी आमको दुख देवे देवे ता संतान को प्यूरिफाइड करने वीर शक्ति मैंने कहे तुम मो पिला मान को शुद्धिकरण कर वीर शक्ति माने परीक्षा पकई दिखाँ है जहाँफल भगवान डाकिया व्यग्र हो भूली जाऊ तो टंका पैसा पद पदवी नाम जस ये माति जाऊ भगवान भूली जाऊ ये भगवान जो भूली गलु मन पकड़ा डिफिकल्टी पलि आस डिफिकल्टी आसले सीना भगवान मन पके आम तो मनीष ना डिफिकल्टी न आसले भगवान मन पकाऊनी तार डिफिकल्टी दरकार ना कौटा गोटे चेंज हाँपाई तो आम जापरनु डिफिकल्टी बारंबार आसला बारंबार बारंबार कहीं कारण टा खोजा हम तापर खोजला दिने रूटा पाई रूट पाईगला माँ को समर्पण कर ये जो जापर सज्ञान हाँपाई सचेतन हाँपाई आस्पुरा रखापी समर्पण करने विश्वास रखापी भरोसा रखापी बाधा विघ्न तैयारी करा तेणु बाधा विघ्न के खराब नुह माँ के प्रति सब कृतज्ञ रहा